Dobrodošli u Niševačku klisuru, jedan od najlepših krajeva Srbije. Na nekih 30 km severoistočno od Niša nalazi se predeo neobičnih prirodnih lepota, klisura male, ali moćne reke Svrljiškog Timoka i ostaci starog grada Svrljiga. Pre nego što počnem uspon do starog grada, obilazim levu pritoku Svrljiškog Timoka, malu, ali moćnu i prelepu reku Belicu. Put me vodi stazom kroz šumu, pored reke, sve do čuvenih kotlova reke Belice. Staza se ovde završava, a voda je veoma hladna. Ovo su čuveni kotlovi ispod starog grada Svrljiga, a u blizini novog, to jest sadašnjeg grada Svrljiga. Nažalost, dalje ne mogu. Voda je ledena, a može samo da se pliva. Pošto nemam opremu da bih nastavio obilazak, obećavam da ću se vratiti i detaljno obići kotlove i klisuru reke Belice. A sada počinjem uspon do starog grada Svrljiga. Pronašao sam gotovo neprimetnu stazu sa južne strane starog grada i krenuo tuda da probam uspon u skoro vertikalne ivice stene na kojoj se nalaze ostaci tvrđave. Posle nekih 10 minuta shvatam da je uspon ovuda nemoguć, pa se odlučujem da probam uspon sa severne strane. Posmatrano iz vazduha, severna strana deluje još nepristupačnije, ali postoji znak i obeležena staza koja vodi do vrha. Uspon je veoma interesantan. Uzani put prolazi kroz useke u stenama, za koje ne znam da li su prirodni ili ih je napravio čovek. U svakom slučaju, ovuda je nekada mogao da prođe samo jedan čovek, što bi u slučaju napada neprijatelja bila ogromna prednost za branioce. Kada se tome doda i izuzetna strateška pozicija grada i pogled koji može da kontroliše celu oblast, ne čudi podatak da su ovde Rimljani izgradili utvrđenje na ostacima još starijih tvrđava iz nekih davnih vremena. Ovuda je nekada prolazio i veoma važan vojni put Via Militaris, pa je tvrđava bila od velike važnosti u nekadašnjem Rimskom carstvu. U blizini je pronađen i žrtvenik posvećen Jupiteru, najvećem od svih rimskih bogova. Na mestu velike i veoma značajne tvrđave danas se mogu videti samo ostaci dve kule, koji još uvek prkose zubu vremena i nadgledaju vojni put i klisuru Svrljiškog Timoka. Grad je nekada bio impozantan i gotovo neosvojiv, a krajem 19. veka je važio za jedan od najbolje očuvanih srednjevekovnih gradova. Nadam se da će u budućnosti ova tvrđava doživjeti da se rekonstruiše i postane veoma važna turistička atrakcija Srbije, što svakako zaslužuje. A kad toliko pričam o tom rimskom putu, pa red je i da ga obiđem. Vraćam se u selo Niševac, iz kojega vodi staza pravo do table koja označava rimski put. Jedna od najvećih atrakcija je rimski put kojim ćemo ići do Banjice. Nekada je ovde bio glavni put, koji je povezivao Lješ u Albaniji sa Naisom, to jest Nišom, i Vidinom u Bugarskoj. Priroda je ovde fantastična, ova klisura je stvarno jedna od najlepših u Srbiji. U ovom kraju je napisana jedna od najstarijih očuvanih srpskih knjiga, Svrljiško jevanđelje iz 13. veka. Stari spomenici i ostaci nepoznatih građevina svedoče o burnoj istoriji ovih prostora.
Posle kraće šetnje dolazim do Banjice, mesta na kome su se nekada nalazila banjska kupališta, a danas dolaze mladi iz okolnih mesta i uživaju u hladnom i osvežavajućem Svrljiškom timoku. Nekada su ovde bili izvori tople vode, sve do jakog zemljotresa 1904. godine, koji je srušio veći deo starog grada i skrenuo te izvore tople vode u nepoznatom pravcu. Dok priroda ne vrati sve u prvobitno stanje, možemo da uživamo u jednom od najlepših meandara u Srbiji. Spomenuću još i fantastičnu prugu koja je izgrađena još 1922. godine, a renovirana pre nekoliko godina, a kojom je pravo uživanje prošetati i nagledati se mnoštva tunela na malom rastojanju i nekoliko prelepih mostova, od kojih je jedan projektovao jedan od najvećih srpskih umova, gospodin Milutin Milanković. O tome malo opširnije u nekoj drugoj emisiji, a sada primite pozdrav od lokalne lepotice Kornjače, koja se u ovim krajevima zove Željka.